नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत आपन को वेलकम जनाऊे आपन को प्रिय यूट्यूब चैनल स्वागत एडु पॉइंट रे। तो पिला माने साहित्य विज्ञान गणित सब विषय किछि किछि सरला परे आउ थरा हम पळे आछो सेही गणित जोटु आरंभ होइतला हमर फर्स्ट चैप्टर पढ सर जाइतला हमर कोन सरल सह समीकरण आज सेही विषय रही द्वितीय पाठ जोटा कि रहइबा हमर कोन द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण पिला माने कोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज या ऊपर स्टार्ट करबा। तो जते बेले हम एक द्विघात समीकरण कथा कहउछु पिला माने हमर आसीबो कोन द्विघात पॉलिनोमियल तो जते बेले हम द्विघात पॉलिनोमियल कथा कहउछु पिला माने हमर सबरे गोटे इक्वेशन जो लिखिबा कोन हबो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जोटी की x स्क्वायर रो सहग होची a और x रो सहग होची b और c गोटे हे गला ध्रुवांक कोन कहबे ध्रुवांक माने कोन पिला माने केवल गोटे संख्या थिबो कोन थिबो संख्याटे थिबो एटा हे गला हमर कोन द्विघात समीकरण रो गोटे अंश बा गोटे पॉलिनोमियल। एबे जदि हम द्विघात समीकरण को पिला माने जिबा तो अष्टम और नवम श्रेणी रे जनरली हम पिला माने पढिचु कोन उत्पादकीकरण। उत्पादकीकरण माध्यम हम कोन करिवार बीज निर्णय करिवार। जदि उत्पादकीकरण देखिबा पिला माने कोन होतला हमर जदि गुटे रहिले x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 तो हम कोन करथुलु पिला माने x स्क्वायर को x स्क्वायर रखथुलु एटा केमति मांगथुलु माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कोन होतला पिला माने x एडु कॉमन काढतुलु x माइनस 2 करतुलु सेम एडु माइनस 3 कॉमन काढले एडु होतला x और एडु होतला 2। तो एमिति हेले कोन होतला पिला माने हम समीकरण कोन लिखतुलु x माइनस 2 हाउ x माइनस 3। तो ए जगह हम कोन करतुलु x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हाउ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हाउ x हे जाउतला 2 हाउ x हे जाउतला 3। तो एही प्रकार पिला माने उत्पादकीकरण रे सॉल्यूशन बा समाधान करूथुलु किंतु वर्तमान हमें देखिबा हमें पूर्ण वर्ग रे परिणत करी किपरि बीज निर्णय करिबा मूलदयर बीज निर्णय करिबा। तो जहा को पिला माने नोट्स करिवार अछि कर देई पारो। तो पिला माने हमें पूर्ण वर्ग रे किंतु बीज जो निर्णय करिबा पूर्ण वर्ग रे किपरि गुटे समीकरण को समाधान करिबा ता विषय जानिबा। जदि मु समीकरण दउजी कोन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो कोन हो पिला माने प्रथम एटु काम को a टा को एलिमिनेट करिबा। तो कोन करिवे मु a को हरण करिवे तो ax स्क्वायर बाय a प्लस bx बाय a प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0 से जदि हम करिबा a को a कटि गला तो एटु रहइबो x स्क्वायर प्लस b बाय a इनटू x ए बाटे प्लस c बाय a अछि पिला माने एठी नै जिया माइनस c बाय a। ओके ओके नेक्स्ट जेदि x स्क्वायर रहि गेला पिला माने हला हम कोड सॉल्व करबार अछि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आनिबार अछि जदरा हमर कोड जिंस पूर्ण वर्ग रे परिणत हबो। तो जदि मु एठी 2 गुणीबी पिला माने कोन करबी गुणीबी तो ए बाटे कोन करबी 2 को हरण करबी तो 2 2 कटि गला b बाय a x जति कि रहइबाटा सेति कि रहइबो आउ ए बाटे रहइबो माइनस c बाय a। ओके तो जदि एमिति करिया पिला माने कोन हे जिबिटा x माने a रो स्क्वायर बोली के भाबो एटा हे जे कोन 2 a हे गला x 2a b बाय 2a हे गला बस a स्क्वायर प्लस 2ab किंतु प्लस b स्क्वायर करिया अछि पिला माने तो एटी 2a एटा बनि जिबा b तो b बाय 2a रो होल स्क्वायर सेम माइनस c बाय a प्लस b बाय 2a रो कोन हे जिवो होल स्क्वायर हे जिवो। तो एटा कोन लिखि परिया पिला माने x प्लस b बाय 2a रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाय a प्लस b स्क्वायर प्लस 2a रो स्क्वायर केते हो पिला माने 4a स्क्वायर बुझा पड़ला। तो एटा जते बेले हमें x प्लस b बाय 2a रो होल स्क्वायर करिबा एटा और कोन हबो
4a स्क्वायर को 4b स्क्वायर एटू भारी पिला माने तो ए कटिला 4a माने 4 माइनस 4ac प्लस एटा हे जीवो b स्क्वायर बुझा पड़ला तो जदी एटर स्क्वायर पिला माने हम स्टार्ट नै जीवा कोन हे जीवो x plus b by 2a is equal to root over of b square minus 4ac by 4a square तो जदी आप टिके सॉल्व करिया पिला माने x plus b by 2a हे जीवो केते केते पिला माने ए जो उठी जीवो b square minus 4ac रो root over भाई ए जो 4a square रो root over उठी गले हे जीवो 2a एबे जदी x रो मूल्य करिया पिला माने कोन जे एटा जो पिला माने प्लस और माइनस मने रखो जते बेले रूट ओवर उठिबो प्लस और माइनस किछि भी हे पारे तो पिला माने जागा एठी होनी टिके एठी कर दबा कोन हबो देखो ये जो अछि x कोन अछि पिला माने x एठी रोइबो तो एबाटे रोइला कोन पिला माने प्लस b by 2a अछि और माइनस b by 2a प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रो रूट ओवर बाय केते 2a पिला माने हम जतबे आको समाधान करबा कोन हे जिवो x रो मान कोन हे जिवो x is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac रो रूट ओवर बाय 2a तो एटा हे गला पिला माने कोन x रो मान कोन हे गला x रो मान हे गला तो ए मानटा को मने रखो पिला माने और जहा को नोट्स करिवार अछि से माने नोट्स करि पारो हमें आगो को बढ़े तो जते बेले पिला माने हम x रो मान कोन आस्तिला माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रो रूट ओवर बाय 2a ए मानटा त आस्तिला तो ए मान जते बेले आसिला पिला माने मन रखिबो एठी हमर x रो केते भाग होबो दी भाग गोटे जिवो अल्फा गोटे जिवो बीटा अल्फा हे जिवो पिला माने मन रखो कोन माइनस b प्लस जेतु प्लस और माइनस अछि तो अल्फा पे प्लस हबो b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a बुझा पड़ला अब बीटा मान हो जो पिला माने माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a बुझा पड़ला पिला माने बुझी पारलो ए जगह रे पिला माने हमको आउ गोटे जिंस ध्यान रखिबार अछि मु केवल थ्योरेटिकल क्लास रहइबो नेक्स्ट पीरियड रे हम आनिबा आ ऊपर कोन क्वेश्चन आउ आंसर तो देखिबा अल्फा आउ बीटा नबा कोन नबा अल्फा प्लस बीटा जते बेले ए दीटा को मिसेबा पिला माने ए दीटा को मिसेबा तमे बेसी डीप रे जाउनी जते बेले ए दीटा को मिसेबा हमर आसीबो माइनस b बाय a तो मने रखिबा एटा डायरेक्ट सूत्र पिला माने मने रखो अल्फा प्लस बीटा होची माइनस b बाय a आउ अल्फा बीटा माने अल्फा गुणन बीटा तो जते बेले हम कहबो दुईटा मूल द्वयर जोगफल कहले हम अल्फा प्लस बीटा नबा आ मूल द्वयर गुणफल कहले हम अल्फा इनटू बीटा नबा अल्फा बीटा र वैल्यू कोन हबो पिला माने c बाय a तो पिला माने तो मन रे क्वेश्चन थिबो ए b कोन c कोन a कोन सार कोन लिखि देले सब तो मने रखो पिला माने हम जते बेले गुड द्विघात समीकरण लिखछु कोन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जदि मु उदाहरण देबा चाहिबी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 जदि दोछि हमको कोन हबो a हे जिवो 2 b हे जिवो 3 आ c हे जिवो 5 जदि हमको पचारला एठी अल्फा प्लस बीटा र मूल्य केते हमें कोन करबा अल्फा प्लस बीटा हमें जानछु माइनस b बाय a तो माइनस b माने माइनस 3 a माने 2 तो अल्फा प्लस बीटा र मूल्य हे जिवो माइनस 3 बाय 2 आ सेमिति ही अल्फा बीटा बा मूल द्वयर गुणफल केते जदि हमको पचारला कोन हबो c बाय a माने 5 विभक्तक 2 बुझा पड़ला पिला माने बुझी पाइलो तो एई प्रकार अल्फा बीटा आ अल्फा प्लस बीटा हमरो काढी पारिबा ता सहित आसीबो कोन पिला माने हमर आउ गोट जिंस रहउची d कोन पिला माने d को कोन कहबे पिला माने प्रभेदक कोन कहबे प्रभेदक तो d रो मूल्य मने रखो पिला माने एटा होची d रो मूल्य कोन पूराटा नै पिला माने d माने होची b स्क्वायर माइनस 4ac कोन पिला माने d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac तो d ऊपर टिके विस्तृत भाव रे आलोचना करिया पिला माने तो सेटा पई सेति पर्यंत जो माने नोट्स करनो ए सब को करि दे पार तो d ऊपर जदि हमें विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा पिला माने तो मने रखो d रो मूल्य मु कोन कहली d रो मूल्य होई जिवो b स्क्वायर माइनस 4ac तो जते बेले हमें d रो मूल्य एटा नउछु d रो मूल्य देखि कि हमें तीनटा जिंस 0 करबा तुमको क्वेश्चन पचार परिबे
ମୂଳଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ କଣ କରିବ ଆମେ ଦେଖିବା ଡି ର ମୂଲ୍ୟ ଡି ଇକ୍ୱାଲ ଡି ଯଦି 0 ରୁ ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ ଡି 0 ସହିତ ସମାନ ହେଲେ କଣ ହବ ଆଉ ଡି 0 ରୁ ସାନ ହେଲେ କଣ ହବ। ତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଡି ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ବଡ ହବ 0 ଠାରୁ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ ମୂଳଦ୍ୱୟ ବାସ୍ତବ ହେଇଯିବେ। କଣ ହେଇଯିବେ ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ବାସ୍ତବ ସହିତ କଣ ହେବେ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ। ମାନେ କଣ କୋଉ ମୂଳ ଦିଟା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଲଫା ବିଟା କଣ ହେଇଯିବେ ବାସ୍ତବ ହେବେ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ। ମାନେ ଆଲଫା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନଟ୍ ବିଟା ହେଇଯିବ। ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡି 0 ସହିତ ସମାନ ମାନେ ଡି କେତେ ଆସିବ b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 4 କେତେ ଆସିବ 0 ଆସିବ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେବେ ସେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବ ହେବେ। କଣ ହେବେ ବାସ୍ତବ କଣ ହେବେ ବାସ୍ତବ ଭିନ୍ନ ହେବେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ଆଉ ଭିନ୍ନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଇଯିବ ମାନେ କଣ ହେଇଯିବେ ବାସ୍ତବ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ। କଣ ହେବେ ଅଭିନ୍ନ ଅର୍ଥାତ ଆଲଫା ଇକ୍ୱାଲସ ଟୁ ବିଟା। ଆଲଫା ଯେତେ ହେବ ବିଟା ବି ସେତେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଡି ଯେତେବେଳେ 0 ରୁ ସାନ ହେଇଯିବ ତ ବା ମାଇନସ ରେ ପଳେଇବ ତ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳଦ୍ୱୟ ଥିବେ ସେ ଦୁଇଟି କଣ ହେଇଯିବେ ଅବାସ୍ତବ। ତ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ଡି b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 4ac ଯୋଉଟା ଡି ରୁ ବଡ ହବ 0 ରୁ ବଡ ହବ ଡି ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ମୂଳଦ୍ୱୟ ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ବାସ୍ତବ ହେବେ ଆଉ ଭିନ୍ନ ହେବେ। ଆଲଫା ବିଟା ସହ ସମାନ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡି 0 ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ ବାସ୍ତବ ହବ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ହବ। ମାନେ ଆଲଫା ଯେତିକି ବିଟା ସେତିକି ହବ। ଆଉ ଡି ଯେତେବେଳେ 0 ରୁ ସାନ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ଅବାସ୍ତବ। ସେଇଟା କେବେ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ଗଣିତକୁ ସମାଧାନ କରିକି। ତମକୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଣିତ। ତ ଏଇଠାରୁ କନଫର୍ମ 5 ମାର୍କରେ ଆସିବ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କର। କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କର। କାହାକୁ କରିବା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ 2x ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 9x ପ୍ଲସ 4 ଏଇଟା ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ 2x ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 9x ପ୍ଲସ 4 ଏହାକୁ କଣ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା। ତ ଯେମିତି ପଢିଥିଲୁ ପିଲାମାନେ 2x ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 9x ପ୍ଲସ 4 ଲେଖିବା। ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଜାଗା ସର୍ଟ ହବ ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦବା 2x ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 9x ପ୍ଲସ 4। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 କୁ ଏଲିମିନେଟ କରିବା। ତୁ ବି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2 କୁ ଏଲିମିନେଟ କରିବା କଣ ହବ ଏଇଠି 2 ଅଛି ତ 2x ସ୍କ୍ୱାର ଏଇଠି ବି 2 ହରଣ କରିବା। ସେମିତି ସେମ ଏଇଠି ମାଇନସ 9x ଅଛି ଏଇଠି ବି 9 କୁ ହରଣ କରିବା। ଏଇଠି 4 ଅଛି ଏଇଠି ବି ସରି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 2 କୁ ହରଣ କରିବା। ଆଉ ଏବାଟେ ସମାନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେରେ 2 କୁ ହରଣ କଲେ ଆଉ ସବୁକୁ 2 ରେ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ କଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା x ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ 9/2x ଆଉ 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ତ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖ ଏଟାକୁ x କୁ ମୁଁ x ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଖିପାରିବି ମାଇନସ ଏଠି ଲେଖିବି କଣ ପିଲାମାନେ 2 ଯଦି 2 କରିଲି 2 ହରିବି ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 9/2 ଦୁଗୁଣେ 4 x କୁ x। ଓକେ ପିଲାମାନେ ବାସ୍ ତାପରେ ଏବାଟେ ପ୍ଲସ 2 ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେବାଟେ ମାଇନସ 2 ଯେମିତି ଆମେ c ଥିଲେ ମାଇନସ 3 କରୁଥିଲୁ ବାସ୍ ତ x ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଖିଦେବି ଏବେ ମାଇନସ 2x 9/4 ଯୋଉଟା କି 2a ଆଉ b ହିସାବରେ ଆମର ରହିବ। ତ କଣ ହବ ଏବାଟେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ 2। ତ ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ x ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 2 into ax ଟା ରହିଲା ଏଇଠି ବି ତ 9/4 ଏବେ କଣ କରିବା 9/4 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର କରିଦବା କାରଣ a ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 2ab ପ୍ଲସ b ସ୍କ୍ୱାର ହିସାବରେ ରହିବ। ଏଇ ବାଟେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ 2 ଯେହେତୁ ଏ ବାଟେ କରିଲୁ ଏ ବାଟେ ବି କରିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ 9/4 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର। ତ ଏଇ ବାଟେ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା a ମାଇନସ b 9/4 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର b ହବ ନା ବାସ୍। ତାପରେ ଏଇ ବାଟେ ସଲ୍ଭ କର ମାଇନସ 2 ପ୍ଲସ 9 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ ପିଲାମାନେ 9 ର ସ୍କ୍ୱାର ହଉଛି 81 4 ର ସ୍କ୍ୱାର ହେଇଯିବ 16 ତାକୁ ଯେମିତିଟା ସେମିତି ରଖ ପିଲାମାନେ x ମାଇନସ 9/4 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ 1 ଅଛି ତ 16 ଆଇଲା 16 ଦୁଗୁଣେ 32 ପ୍ଲସ 16 କଟିଲା 81। ତ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବା ପିଲାମାନେ କଣ ହବ x ମାଇନସ
9/4 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 31 ଗଲେ କେତେ ପିଲା ମାନେ 11 2 ଗଲେ 9 11 2 ଗଲେ 9 ଏଠି ରହିଲା 7 7 3 ଗଲେ 4 କେତେ 4 ତ 49 ବିଭକ୍ତକ 16 ଏବେ ଦେଖ ପିଲା ମାନେ ଏଠି x - 9/4 ଅଛି ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ସ୍କ୍ୱାର ସାଇଡ ଗଲେ କଣ ହବ ରୁଟ ଓଭର 49/16 ର ରୁଟ ଓଭର x ମାଇନସ ସରି ହଁ x - 9/4 ତ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲା ମାନେ 49 କା ରୁଟ ଓଭର 7 16 କା ରୁଟ ଓଭର 4 ତ 7/4 ଏବେ ଦେଖିବା x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏବାଟେ 9/4 ମାଇନସ ଅଛି ପିଲା ମାନେ ସେବାଟେ ଗଲେ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡିଲ ପିଲା ମାନେ ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ପିଲା ମାନେ ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ କଣ ହେଇଯିବ 9/4 ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର କଣ ବାହାରି ପଡିବ ପିଲା ମାନେ ଦିଟା ମୂଳ ଗୋଟେ ହେଲା 7/4 ପ୍ଲସ 9/4 ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ ହେଇଯିବ କଣ -7/4 ପ୍ଲସ 9/4 ବୁଝା ପଡିଲା ଏବେ ଯଦି ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପିଲା ମାନେ କଣ ହବ 4 4 ର 4 1 1 7 କୁ 7 1 9 କୁ 9 ସେम ବିଟା କଣ ହବ ପିଲା ମାନେ 4 କୁ 4 1 -7 ପ୍ଲସ 9 ତ ଆଲଫା କେତେ ହେଇଗଲା 7 9 16/4 ଆଉ ବିଟା ହେଇଗଲା 2/4 ତ 4 ଚଉକୁ 16 ପିଲା ମାନେ ଆଲଫାର ମୂଲ୍ୟ ପଳା ଆସିଲା 4 ଆଉ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ପଳାଇଲା 2/4 ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭାଗିଲେ କଣ ଲେଖିପାରିବା 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ତ 1/2 ବି ଲେଖି ପାରିବା ଇମ୍ପ୍ଲାସିନ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବନି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତମାନେ କଣ ଦବ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଚିହ୍ନ ଦବ ତ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ ବହୁତ ପିଲା ଭୁଲିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଗରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ତା ଆଗରେ କୋଉ ଚିହ୍ନ ରହିବ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଚିହ୍ନ ରହିବ ମନେ ରହିବ ଏଇଠୁ ଆମର ବାହାରି ପଡିଲା ପିଲାମାନେ ଆଲଫାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାଟା ଆଉ ଏଇ ଗଣିତ କରିକି ଯିବ 5 ମାର୍କ ତମର କିଏ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏଇଠି ରଖିବା ଆମେ ପାଖାପାଖି ଯାହା ବି ଡାଉଟ ଅଛି ତମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇ ପାରିବ ଯୋଉ ଗଣିତ ସଲ୍ଭ ହଉନି ମତେ ଆସିକି କହିପାରିବ ମୁଁ ମୋର 100% ଏଫର୍ଟସ ଦେଇକି ତମକୁ କହୁଛି ସଲ୍ଭ କରିବି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସିଓର ଜଣେଇବି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ଜଣେଇବ ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମଠୁ ଦୂରରେ ଯାଉଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ